शिणाण्यो म्हणल्यो की सगळ्यांच्याच तोंडाक रूच सुट्टा आणि त्यो गोवन स्टायल तर फ्राय म्हणल्यो की सामकी रूच येता। ह्यो म्हाज्यो फेवरेट, तुमच्यो फेवरेट की ना तुमी म्हाका कमेंट करून सांगात। ह्यो शिणाण्यो अराउंड 600क म्हाका 32 पीसेस मेळिल्ले। तुमच्या एरियेन तुमकां कश्यो मेळटात शिणाण्यो, कितें रेट आसा आनी कितल्यो येतात त्यो म्हाका शुअर कमेंट करून सांगात। हांगा हांव सगळ्यो शिणाण्यो बऱ्यो साफ करून घेता। पळोवं शकता एक शिणाण्याचे कल्ल घेवपाचे आणि तेतून अश्यो सारक्यो काडपाचे तेजे साइड्स आणि अश्यो हांवें करून घेतल्या। म्हाकाय पयलीं साफ करपाक शिणाण्यो येनासल्यो, पण हळूहळू करून म्हाका ते कळपाक लागला आणि हांव आतां अश्यो करता। परफेक्ट जायना पण जाता म्हाजे कडेन। सो तुमचे कडेन जर कितें इजी मेथड आसा जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करात आणि सांगात। आता हांवें ह्यो सगळ्यो शिणाण्यो बऱ्यो धुवन घेतलेल्यो आसा। शिणाण्यो बऱ्यो 2 ते 3 उदकान धुवंक जाय। ह्यो बऱ्यो धुवन जाल्यो की ते आमी मॅरिनेट करूया। मॅरिनेट करपा खातीर हांवें मीठ, हळदीचो पिठो आणि मिरसांगेचो पिठो घातला। जितली स्पायसी तुमकां जाय तितल्यो तुमी मिरसांगेचो पिठो यूज करू शकता। आणि ह्यो बऱ्यो मिक्स करून हांवें एका आयदनान दवरल्या मॅरिनेट करून। ह्या आयदनान हांवें त्यो एक अर्दे वर दवरले आणि तेजे उपरांत हांवें त्यो फ्राय करपाक घेतल्यो। फ्राय करपा खातीर तव्यार हांवें पयलीं बरें खोबरेल तेल घातलें, ते तापले की एक एक करून सगळ्यो शिणाण्यो घालून बऱ्यो क्रिस्पी फ्राय करून घेतल्यो। सगळ्यो शिणाण्यो एक सायडीक पयलीं फ्राय करपाच्यो। जशी एक सायड फ्राय जाली ती टर्न करून दुसरे सायडीकूय बऱ्यो तश्योच क्रिस्पी फ्राय करून घेवपाच्यो। तेल मातशें चड घालपाचें। तेल जर कमी वापरले जाल्यार त्यो शिणाण्यो खावपाक बऱ्यो लागना। सो आणि शक्यतो तुमी तेतून खोबरेल तेलूच यूज करात। खोबरेल तेलान शिणाण्यो खूब रुचीक लागतात। आणि आमच्यो शिणाण्यो रेडी आसा। पळोवं शकता कितल्यो क्रिस्पी जाल्या फ्राय। अश्योच जर तुमकां चमचमीत आणि मचमचीत रेसिपीज जाय जाल्यार म्हाजो चॅनल लायक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नका। थँक्यू।